agama sila Allah Ta'ala. Tumtuman, misan uno pa inaratong mo kabuhi. Misan uno pa idinhama nga kadisihan mo kadunya. Misan uno pa inialok mo bihaon. Ayaw ko malipaga, ayaw ko malupa. Tumtuma dumatong na inat na wakto. Tumaykod da kau hadunya iban siluon niya. Tumaykod da kau ha mga kadisihan mo bihaon. Hikabin mo rakatantan, mga kakasibo. Hikabin mo rin bahay mo, hikabin mo rin sa sakatan. Hikabin mo rin uno-una din ha mga ialok mo hadunya. Ba't sabab tayo mangod ko agama dumatong na inat na mawapat ka. Naam, kulla yawmin yuqal fi mata fulan ibn fulan. Kahaba adlaw magpakatinghog ka sibo udah personal iban sina Facebook. Magpakatinghog ka makasaksi ka. Nawapat lang nahikuan anak hikuan. Labud da min yawmin yuqal fi way bul rapat dumatong na inwakto. Im mga nakalibot kayo. Im mga nano siya. Masuok maun kayo mo. Magpahati ra sila. Magpost na sila. Manawag tawag iban sin mamay tara sila. Inikaw nawapat na. Hanggang datay mangod ko haagama. Pag dumatong na inadlaw iban wakto, mabaya ko iban sindi inikaw mawapat. Mabaya ko iban sindi inikaw dumatong na inkamatay mo. Di na sabab yaon tayo mangod ko haagama. Pag sadya ko lutuan ng dahon mo pa Allah Ta'ala. Pag sadya ko ammal marayaw, maun palong sing kuhur mo, dahon mo pa andong payama. Ba't sabab tumtumati mangod ko haagama. Hawak tuman pag taud-tauran na kao, ba't sabab inikaw nawapat na. Inikaw kumulon na, sambahayangon na, ayuputon na, luunon na, talungon na, halom sinbay mo ulit dyan ang pakubulan mo, kubur mo. So di na sabab yaon tayo mangod ko haagama. Wayroon maramu maun buat malingkan maran mo, iban sinaman mo. So di na sabab yaon, ibot pag-ibadat ka. Yari pa kau buhi hadunya, pagsambahayang ka. Pag-ibadat ka, manumtom ka pa Allah. Pag marayaw ka, paling katayong inpangadatan mo, pamaas mo, patay manghud mo karugo. Pamanga mano siya nakalibot kabuhi mo. Hinangay piyangdakan sila Allah, kayo ko hapyang lagan sila Allah. Wallahi al-azim, minsan dumakpak inadlaw kamatay mo. Wayroon pag masusudin kayo mo't malingkan, yaon ka kuyangan na kabuhi. Kita ba ka unhambok din nagdaya? Unhambok usog hamasan na kauna. Awak tuman siya rijikyan sila Allah Ta'ala alta na sambil fajalasa ma'a ibnihi. Yaon sila naglilingko-lingko di bansin anak niya. Unin wasiyat niya pa anak niya, yakaw anak. Bang dumatong man inadlaw, inaku mawapad na. Dumatong man inadlaw, inaku maway na halaw man liyo. Di na sabab yaon, ayaw mo kalupanin ko parkala ini. Ipanagnan siya but niya, ya bunayya, yakaw anak. Latan sa antulbi sa ehda kadamay, tiyawraban kadiman. Yakaw anak ko, ayaw mo kalupahan, dumatong inadlaw kamatay ko, na suulukan mo ako, misanda ko man, tiyawraban kadiman. Medjas daan na. Iban, hikaruan niya, hadihir risala, in message siulat ko ini, la taftahuha, ayaw mo iniukaban, ayaw mo wasahul bihaon, subay na dumatong inadlaw kamatay ko pagwasak. Na dumatong di matungin waktu maratil ayam, limaway man pila adlaw, na inhambok kayo yusog yaon to, fiya agad kang rajul. Nawapat inhambok usog yan. So di na sabab yaon, hawak tuman nawapat inhambok usog, tadhakkar wasiyata adi. Nakiatumtuman niya, in wasiyat in advice sin ama niya kaniya. So di na sabab yaon, waqala lil hadirin uning kaptangan niya ha mga nagahadir hawak to yaon law nahi ama hawak tuman buhi makasay pa ingkaptangan ka bang dumatong maning kamatay niya pasuluhan siya jawraban kaliman amun medjas daan na waqala al imam lah uning kaptangan sin imam kaniya law na pala yajuz hada di man jari ini so di na sabab yaon tay mangut ko haagama wayruun da kiya suluhan sin anak in maas niya medjas daan na hawak tuman niya un puas sin pagkubur pagtanong hanaas niya aun risala message sin ina sinama niya kaniya, long niya ko anak ko, kita ba ko? Dia akta ko pasulungan ako medya sa uy mo na hinang. Mayroon yakaw anak ko in marata palong sing kubur, buat malingkan baranta iban sinambal ka. Ang kanda ibot, insin binin ko kaniyo na anfit mo fil khayro. Pag napakahayan katangtan pakaryawan. Mayroon marata palong sing kubur, buat malingkan karyawan ang malika. Yakaw anak ko, in alta binin ko, pakaya pakabayan sin Allah. Iban ibot, pag-ibadat ko pa Allah, pagsambahyang ko waktu niya ginangan piangdakan sin Allah layo ko pianglangan sin Allah bat sabab wayroon da marata palong si kumurta buat malingkan ambal tara salingkat-lingkat wasiyat sin ama parang niya